What? If we win, we play sports. Na, third quarter tayo. Third quarter. Walang gumagawa dyan, no? Shooter. Okay. Pang! Nice under, ayan, open. Nice. Go, let's go. Buti na lang, si May. Yun! Nice, Kyle! Nice. Dapat mapa 100 yan. Kala ko papasok pa eh. Isip pa eh, no? Push, Kyle! Nice under! Ah! Ano? 3:30 na. Nanalo tayo. Go, Tor! Go, Tor! Diretso mo na yan! Salpak mo, sayang. Turn around, Migs. Tara, ikot. Oh. Tara, ikot ah. Mga ako kay Colonel, isa lang ang Paula. Si Kyle, no? Lagi nga pag... Dito. First quarter pa lang, Apat na foul eh. Eh, himala, isa pa lang ang foul. Third quarter. Nice, Sander! Yan, harap mo yung katawan mo, di ba? Oh, ayan, oh. Sayang. It's okay. What? Miguel, watch his side. Oo nga yan, magaling yung shoot. Ooh. Go, go! Go, Kyle, takbo! Nakapal pa yung nato, di ba? Nice. Yan, oh. Pagkapas. Oh, man. Line ball. Line ball. Line ball. Sa ating bola. Nakapak sa ano, sa linya. Oh, nakapak sa linya eh. At, ano? Ano? Steph, yung nandala na napakan. Akala mo nakapak sa tayo. Wala naman tayo dyan. Paano makapak ng tayo dyan? Short, short. Sabay ko. Tuwan-tuwa. Nice. Ooh. Good take, Sander. Saway ka. Sir, mga itatay pa na. May service na. Pumas. Ka-text ko nga eh. Ka-text ko. Ayan na. Hindi na to. Ah, Pinoy yan eh. Pinoy. Buwan, nakashoot. Good job. Nakasalamin eh. Kitang-kita eh. Go, Blue. Pilipino, magaling talaga. Back out, back out. Yan, ka. Oh, offensive. Suray, suray. Na-offensive. Alam nag-open siya, pero hindi. Offense pa yun? Offensive daw. Ay, Yeah, yeah, good steal. Go, look up. Offensive na naman dalawa. Ginawa football. Sinabi ginawag banggain. Ginawa football. Today. Bagsakan natin. Wala ka na naman. Alam mo yung basketball, ginawa football. Ayun, takbo na. Maliliksik. Nice mix. Boom! Ah. Wala. Okay, sige. Nice. Nice door.
Four, Sander. Ba, layo niya na. Go, Sander, go! Go, Kyle! Kyle! Go, Miguel, go! Nice bigs! Yun, ganda. Nice spin. Sayang. Oh, buddy, go! Foul na naman. Foul na naman. 5 minutes. Number 6. Akala ko si Kyle na naman, pangatlo na yan. Alam ko, naglalakad lang na foul pa eh. Sabi tayo lang mga Pilipino maingay dito. Oo, ano? Tahimik. Sabi lang pala, oo, sabi mo nga sa'yo. Yung... Tahimik yung mga, mga nanay ng mga... Rebound, go! Ba, nakasigot oh. 3 points. Okay lang, 30 naman ang lamang eh. Sa pamigs, tira mo, pasok mo. Ayang. Back to back! Oh, nice shot. Grabe. Shooter ah. Go, go! Malayo yung tira niyo na mapasok ah. Take it in, buddy. Nice! Ganda. Patayin ko kay Nico. Bang! Regina, 3 points. Turn out, turn out! Wah, no look pa. Go, go, go! Oo, pagkatira, hindi na tumingin eh. Tayo kayo, oo. Kaya nga eh. Ano nga eh, yung ano, manipis yung tawag eh. Basta kamali na sa ano eh. Daming ground sa atin, parang ilan lang yung sa kanila. Nasa Yung sa kay Kyle, Rokoy. totoo yun. Yung kay Kyle, totoo. Yan na, yan na. Defense. Yan. Oy! Pistol sa likod. Turn around! Ah, good job, Sylvian! Balik, G! Pesto, pesto. Watch Kobe! Oh, nice! Nice! Oh, okay! Nice, nice! Ah, good job, Kobe! G, takbo na! Ayan na! Layup! Yan! Oo, di ba? Huwag matakot, diretso mo na. Good job, good job. Oh, ah! Yung sa'yo, tumama. Nasalo lang. Tumama eh. Oras na ba? Aso yung binata eh. Sabi na nga. Third quarter na Lamang tayo, 79-47. Lamang mga Pilipino guys natin. Ang mga kalaban natin, mga halo mix. Yan, push mo G. Yan, push mo yan. Ano naman siya? Yun, na-block. Oh, naku, talaga shooter. Shooter talaga yun. Go! Kaya mga Pilipino natin yan. Okay. Nice, Kobe. Bang! Yun, no steal na naman, oh. Yeah! G, takbo na! Siko yun, ah, Siko. Siko yun, eh. Ginano niya yung Siko niya, eh. Yung elbow. Ay, Kobe, okay lang. Yung pag ano, yung elbow niya. It's okay. Go, Oo, Blue! nananakit na. Yung siko na niya. Kaya nga, yung Siko, eh. Buti hindi nakatama sa mukha. Suntukin mo nga. Galit si ate. Oh. Nice, follow up. Pasok mo siya. Oh, oh! Oy, ayan. What's up behind you? What's up? Ayan, nabutan. It's okay, it's okay. Sir, Tafi. Ano yun? Ano nga tumunog? Kaya nga, eh. Dapat counted yun, ah. Yun. Yeah. Oh, oh. Hands up. Oh, oh, oh. Go! Nice! Buti na tapik ni G. Nice fake! Yeah. Go, Kobe.
Yan, steal, steal. Ba't foul? Wala namang foul yun ah. Nakaangat yung kamay. What? Ba't foul si Kobe? Ang layo ah. Ikaw, pinag-31. Oo. Hindi, si ano, Kobe. Tinawagan. Ano siya yung foul? Ewan ko, natumba lang naman siya eh. Hindi naman. Alam mo kanina. Ano ba sa tumba nung kanina? Oo. Tawagan ng foul. Si Kuya. Takbo na! Nice. Good. Oh, foul, foul, foul. Ito, right. Good job, Nico. Good idea yan. Sinikot niya. Ayun o, open o. Sneak. Patay, open. Bang! Good job, Kobe. Oo, titira na siya. Ano naman? Jiwa! Ayan, titira yan. Hindi naman lang. Oo, atin. Good job, Will. Two minutes. Ah, si Tor lalabas. Dito ang pamasok. Maglalabas pala. G, help! Oh, pasok! Kaya mo yan! Ay! That's okay. Good job, G. Okay lang. Oh, 4 block. Yan. Sige, si Kuya. Pwesto, G! Nag-iinitan ka niya, no? Tayo na naman. Oh. Good job, Kobe. Kailang pre, sama na sa tatay ah. Oo, siyempre. Nabawi din daw. Good job, Tor. Go, Tor! Oh. Sayang. Oo, tao. Sakto lang, meron sa likod. Nice. Nice! Good job, Ano Kobe. tayo? 90-50, 40 na. Third quarter pa lang. Takbo na, G! Yan, dyan mo kunin, yan. Diba? May kalaban doon sa kaliwa, di kunin mo sa kanan. Nice! Good job, Kobe. Wala. G, takbo na! Run! Ay, sprain. O, ba't tininto? Dapat ano yun ah, live ball yun ah. 90 yata. Injury tayo mo. Hindi ko alam kung nagkakram o napakan yung Baka paa. wala dito tuhod nung naglag. Hindi, pero live ball yun. Natutuwa. Parang Ah. cramps ba? Ano ba? Baka nag-cramps. Sa gitna na. Cramps? Nata. Parang cramps. Na-cramps na ano. Cramps lang. Pero live ball yun, dapat ano yun eh, continuous yun, di ba? Until na matapos. Di ba, Breno? Hindi nga. Sa 54 seconds. Gusto kaya tayo. 15 minutes ang Baka higilan. Tayo. Ay, gusto mo daw mo ako 100 sa third quarter. Oo. Oo daw. Hindi na lang eh. Ilan ba siya? 100 points. Ilan ba siya? Ayun o, 95, 55 points na lang. Oh, may fourth quarter pa. Na 100 pa. May labas. Pwesto ka. Ulit? Siya na ready. Tumakbo na yung time. G, pwesto na. Pwesto ka muna. Sa 3 ka muna, pwesto. Yan. Yan, pwesto ka lang dyan. Oh. Yan o. Nice. Ganda. One more. Pasok. Yan. Sayang, nabitawan. Nabitawan.
Hands up! Go, go, go! Run! Sayang. It's okay, it's okay. Makaka 100 pa kaya tayo niyan, 22 seconds. Sayang. Hindi ko nga alam eh. Kasi ito. Na-travel daw, travel. Paano travel inisip niya? Alright, good hands, good hands. Good job, Tor. Tama tayo ng 30 seconds. 31 pa oh. Box out, G! Box out, box out! Hindi ko box out eh. Tangkad mo naman yung pinababak out mo. Takbo na! Takbo! Yan! Nice! Oh, nice, higap. 2, 1, di na to. Sayang, inabot. Oh, end of third quarter, sayang. Hindi pa naging 100, oh. 45. Sige, sige.